fala a partir de ande mi fala kay gol ko nder courant hay siko bemma hewti tan mi fala kay gol ko nder courant a famille bah et c'est vous mes femmes qui sont le premier à me foutre a famille papa si mi ga do on ay gole be watana de nerga si mi gorege man der courant mi wore mo fanki fanku fi Allah a famille mi fala ki gol ko nder courant a famille Binta on mi oui Andy c'est toi qui es mon bat tout ce que je dis il faut que je te préviens à l'air problème yo ne pas que ça vienne à ton côté gauche Fabi minani commandant à partir de ande gol ko natata problème fusala fode worno bera mis ko fiya fusala ko fi dundo awalanni ko ande be duwa wolande dungoy mi ko fi mongo e mi mami jawa parce que do kanko mi woni do ma goddo jawnala no ko moti a jawnila mi kippo alla gayni la jawnu de a bombi yanu don ko mi kippo to goddo mi kippo do sabu ko rejo anjiwo ara ni mai ara fure mo jetta ba tawadi no be ron min no ga yenna dala sa yenni la ko fada ko nge wara fi ba modi ma mi nyanga si goddo jawna ma fere ala o jawal jippi berna ma min yo ko kanko bibbe amen wonta gore min mi jabota ko min yebi be ma gore min la hecci be bibbe ma min no gasa ko ene ndido wonta gore tawi an fi bala sakkitina ko no boy jaga ka yimira onati ko no woni yummiraje gorbere jomba ko no woni yummiraje ya ana be gere mon commandant ndanko gere ay bata mi alla jangude ko do wadi landum fo na mere yondu ma rendu ko ganyanendi ko rondida ko najina natuda da ron ko biddo a gerde mu an fala ka woni nyande mi fala o mi heba be bibbe ma an hekkete ko santi bada tila natu golder mi do wide ka ko jaga ka yimira dunka Binta feti yimira jomba no non honum fada mon commandant ndare nane ko be ngumo woni wonde Ibrahima kombo ko bidombo papa minno on mi lando aga de breve c'est ça comme der gan rivi ta mi dum gambe no ami ko ondo mi anda ko ayo sa wulal bidoma si minangi mami wore mo kono mon commandant oro ko bobon o mon hay bibbe mon be ngon hinnabe nabe nat ko der pourga pay ku mon commandant pay ku maintenant je dis o ata on de courant akemi yoto nkiungo papa mena ko benga mendani do wi mena menga do ko benga mendani mo di fanku tata mama sabola ka benga mendani no mendani tander ga kan akirno ayat tenderga anatata komi widuno anatata der courant mon commandant komi interno ko ko min do ko bi la bi wona sabu sa fala kan yaw darga ko mako ga ko mi woni ga ko to fanki kon dum wadi et puis immédiatement der courant mama bingo mi anyo mi go no ayat imata Suleiman imia ay mata imoya no sariya mon non wa ko sariya mo masakariga mi andi kono ko sariya mo masakariga bibbe mon be ka do yaltine ben no ko no mene me woni tan parce que mi fala ko mi fala igol gorgo der courant minani papa mais loi wonde ro gorko janano na tali gam ko tirabe men be bete kara men no wonde mo diray ma andi madama andi ko ondo ko mi widundo mi sanzata sa fala forme tipo fi hondu mesi mi wora yon fo bas ko ondo ne yo kuno ko to no yare joka andi ko hono jamma kwa wattane hila mo mingo mi do andi be andi ko be wi ko be wade
andi si wi ngiru be yeki fongo kono jammara no ko wallahi ko andi boy ko ammi hulani min ngoda haajo ngala ni woni jabole non ka parce que be gani jamu jondo ha kay ni min non bibbe ambe wona ko galle do gorko jarano na taga kono bibbe ambe ko min ngoyo ko ta ngartude min wata ko musi mo min nari go gona kono be do nata nder jammara ko tigi wo lainda si be desidi lanni kono bibbe be wona nder iwtire mbawa mabbe min minati kono tanti ay ko tirabe men be wona taga kadi be do sari ya mabbe no sari Mon mano dirde mi ega kula ko do ku jadi mi atuno ton de ala goral ko gotal mi tay ton de angal tu mi tawti ton pourquoi ça ko toteli tippine tam berne mon demi wowlana benda de jawa awa ko biddo jaajango ngari do men woni do ha tay fu yala ko mi fando mo mi jetti do ku wal mi awarilang jetti da gora ngal jonduda biddo ko to maon dani mi no mi abiri ngal do ku wal ay mi sendindirari dum a sendindira gorko e debbo dum no ngadi ko gorko wala de ajetti non gorko ngala a joni biddo ko to maon o cide ngal ko non joni ngal don jorinta kono c'est comment kono ngal don jorinta ame bi golle hande abi non golle parce que ngal de allon el heddi ngal ga wallahi billahi alubo to ngal hangal jora et puis joni kadi kamidari do alubo to ngal hangal jora ko to tawadani do sibi warata manani hakkunde ngalla no fula musi do lude mone sidu wadali si je te moun pas na ko mi fatto e kame ko toteli dum do na fi do ko tunni sino sati le tappongal hangal jora ko bay ko woni bandu ida ay fu mi wawlani mi tappongal hangal jora ko mi makitiri awa iya ena ndido kombo siko alla mi esko mi la no wa warsa regarde moi ça fula musu waran jakala mais ha boda ngo ko mi sayda o kala mone ko mi dum do na fi do ko tunni say mi ka ta anderga safara mo hota ka mo tanki adali ngala amata Oui, ma chérie. Ouais. Oui. Voilà la révision. Papa, minni ko livre ji ɓe addi koye kollamen puisque oɗo mi gaynimo jangude ɓe addi kadi livre ji koye kollamen toon fi yomin soodu Jani jangol kundo. oɗo on andi mi gaynino ɓe addi noon goɗɗi go kadi o koye min soodu ko école. Oh. On t'en est non? Non, mi sikkiɓe ko suudu nodduɓe. Ouais, noddu. Mama. Papa o yo ngar. Hey, on t'a dit comme John Mahanchi. Noka suudu. John, livre ma ko jelu. 45 000. John mo 45 000. He, kono ɗon andi o jangata ka. Hono? Ɗon andi o jangata ka. Non, Mariam. He. C'est mes enfants. Moi, commandant Billy, je travaille pour mes enfants. Même s'il veut quoi, si c'est pour son école, il faut lui donner. C'est moi qui cherche l'argent. Ko andu ɗon andi on accata goɗɗo wola fiɓe ɓiɓɓe ko andu ɗon o womi ɗo andi o ɓuuri on o jangatade min la ngandi o so yila mi haali la ngandi jikku makko ngun ko ɗum waɗi Mi jangata on ɗum mama acce wolugol ɗum mi fiya. fankigoy mi fanki ɓa goɗɗo susta wolande baben ma fi ɓiɓɓe makko ɓen haray lanni kono min miɗo anduma goɗɗo heɓata ɓiɗɗo añamo miɗo anduma ando. Alors, moi, j'ai dit, donne-lui 45 000 francs pour son école. C'est tout. Je n'aime pas ça.
Ojimbi berdamande ogone tenani. Billahi non papa be mama be goyidala mimi andu no. Ogone tenani. Mi ayama ko jikku mangu enuma. Laisse mes enfants tranquilles. He kono. Acce mi hala. On andi ona jango woni. Immeto na tin ko suudu. Non, tu es là pour me fatiguer. Tes enfants, c'est pour tu veux me montrer que quand je suis pas là, tu prends pas bien soin de mes enfants. Il n'y a pas de problème. Non, ça va, je te trouve à la maison. C'est le général qui m'appelle comme ça. Je te trouve à la maison. Hein? Oui, allô, mon général. Ouais. Oui, allô, boss, ça va? Didi. Kotote liyo kwenda. Allah mi wara mo wonno nder gam mi wara mo. Kotote. Ebe. Allah wallima goto ala dotto. Mi do ide ko ngi gorko woni nder gam dari fermeture ma on no accitori. Kotote li mi do hawji ko dum mi fermetirani dum do. Mi do hawji. Teka mi gayna. An ko no hawjata borna gol ha accitirani dole kema o. Kotote. Allah wallima mi do ide gorko wonno nder kasi mi warani mo Allah bonnu fiya. Be soka eno ngande ndi do no. Daro. On arti ko madam bili. Astagfirullah on ko lo artimo. Commandant Billy. Mi wara goddo, mi fella goddo. O wi dum de bay no burgitir do natu don do tawno don ti payno ma. Mi wara mo na tipu mi wara mo ni lan. Ko antum mi mari be, ko antum mi mari. Ko antum mi mari ko ma mi nawla. Duy tengu. Duy tengu nawli ko dum woni hebude commande. Kono rewbe go woni wadde men be worbe ande men salusa. Wallahi kono. Parce que dar no borno la no accitira dum ni gorko si do feddi do yi dum do hakkude ma Allah warata ga. Warata. Hoteli munya onon kadi. Tuli mi ferma, tuli. Mor. Ko ni be gerdata be da ira. Te bonno fermetir dey. Na mi sodi. Ferme yaw. Na mi sodi. Ferme moƴƴa. Tayda be nyongo dum ko. Onon kadi be sonja. Konto na yaw. Konto sutida. Mi do fokkiti kanen wuri en le gaybe mari ton defo jama. Ton mi suti no ay pe bonnon sabi jere. Ko to mi do te man e yada. Eyada. Aya mo mi do mi holaki ma eyada. O wa parola de ni. Eyada. Abonu ba fangande. Aha, so ko moja man. Oui, le quartier c'est moi. Vita, dani meno jule. Oui, ça va? Ça va? Ça va ici? Oui. Bon, c'est le quartier. Ande Kadimiari. Il faut la voyage de papier en Yalti. Général de Mitila. Banankoro. Comme on est commandant. Banankoro, commandant du départemental de la gendarmerie. Famille. Je suis venu pour t'informer ce cas. Il faut la garde. Mes familles en Noga. Famille. Sérieux, ça ne va jamais changer. Si Koto n'atteint le courant, si Kobawan, si Mihari, il y aurait un dit. Il faut me faire commandant. Je répète, je bouge, je suis venu te voir pour ça. Je ne veux pas que quelqu'un rentre dans ma cour. Si quelqu'un rentre là-bas, je le tue. Je le tue. Je suis muté à Banankoro comme commandant de brigade. Je vais là-bas. Si j'ai mort tout le monde, je vais tuer tout le monde là-bas. Est-ce que tu as compris? C'est le quartier. C'est tout. Je suis venu pour ça. Pour te dire au revoir. Et je te confie la famille. Et c'est tout. Commandant.
Ah, joni ko yotton ko minani. Min kadi batunga lo di ko milla mina kadi wallo. Murse hore jo diwa ngallo ka chef quartier do. Joni minani ko yotton ko. Mi atoto. Inshallah jabi mi atoto. Ndo problème ala joni yalla yotton mi jammo jere. Donc c'est ça. C'est woni jang, c'est wona le jang kadi minni mi fala igol hay goto del courant commune d'Armes Soudan. Et c'est moi qui ai marié mes femmes. C'est pas quelqu'un qui m'a aidé. Elle est mariée. C'est moi qui l'ai mariée. Donc c'est quoi? C'est moi qui commande là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un rentre dans ma cour. Et c'est tout. En bon entendeur. Merci. Hari mi suru jo no lu ko hari mi ya wa suru jo kan. Suru jo njumbu goto awa. Kono robe na tatu fo. Taw kadi ko no fedde fira. Ko to teli onon kadi acce jooɗo ɗon e ngenangue ka wetani on hiɗon yalta tun hiɗon yalta ɗum noon ko neɓu ɗon yaltude on addorta ɗuyte ndu haylandu mo naɓora ali goye addorta mo naɓora goɗɗo no addori o naɓora min ko sadaka mi yawno ñamugol ko ɗum ɓe nille pay ko ngaral ɗannane haade a yiɗa yalti ko sadaka dow cour commandant on cour dow ɗo ko ɗon mi ñamugol kam honto ɗo ka commandant bili dow ɗo subhanallahi hay mi susata wowlo inde on commandant bili kon waɗi on commandant bilijo hay goɗɗo filfiltiri kama ko finkaɗo jogui o tira e on tigui tun o fellama o waray ko finkaɗo noon ko fi on num o wiro o nawlu a ve'iti ko sorijo mo waɗi ko tirirago kere ko figo min so commandant bili no wori hoore makko min min miɗo waɗi formation ngoy ta yiyanni formation e finkari wona gotum bola mi alane min mi waɗi guerre somali mi yawno toon ɗenɗonoji ayi goy ko ɓami piyalma ɗo ham mi heeli jungo subhanallah ko to teli wotan waɗan ɗum min sa waɗaki ɗo wawi wadde ɗo joni casa yiya min commandant bili sino hooli hoore makko min so fijilam beppinamo ha wallahi ko to teli ko gongama miɗo yettitima kono wotan dardo tun nani wotan dardo ɗon o taw dardo tun nani ɗon ɗo o fellay ma inna toon so gado gonga mago e fello karate dartota ko fin kara wallahi non na ɗum kono min ɗum ɗo ma pinilan de o fella goɗɗo mo rewi ka damugal cour makko kadi ayna ko ka nder cour on tigi naati wotaw dardo ɗum ɗo min noon mi accata ɗum noon mi yaha mi yiida chef de quartier o par ce que ɗum ɗon na ko haali noon kon kadi e salusi noon sori ɓe kadi naati e salusugol ha ɗon ɗum ɗon ka gasa nawɗigu ɓen kodi ko tindira ɗum ko to teli on nanali inde mum honno ɗum ko tindira ɗum a gayni defo mi gayni naate kamɓe kadi yawle mo wiide Aissatou andita Allah ko min Ibrahima koto ma Ibrahima ka andita Allah koto ala dus muño la calme ma muño tawul koto me yindi menen be nani la mayde ma seri kam en yitti koto no je suis de retour mi mayali le rentrement le sac koto joddo ma si c'est so ouais natu be mi change do change do regarde-moi les choses là non kongo tono là-bas vrai miñang yori mais jandi gontonu da inde leɗɗe men ɗaɓɓitima hamme ronki minen mayde ma men nanayi sadaka men yitti je suis de retournement mi arti ta wullo a faami mais koto dépare ma ɗo deyno ko États-Unis gore jango no yiwta ton ko ton o soodi de no dépare ma ɗum no laba koto yeggutu ɗum ɗo langaddamma goƴƴi gono ton sa yiɗen ɗon labba mawɗo ye andi joni ko ɗum faala koto mi faala ya joni yaga dusɗotoɗa après no gara ñama ouais parce que le mangement wayri mi lotaki fendoni gota ko français tout ɗiɗi ɗo fo mi change ɗi quoi parce que mi lotike ndiyan ɗan no weli quoi mais koto miɗo joni miɗo faala joni o ya ñam bete ne
Ok, problème ala mi nyamay. Mais menen comme wonno ton ko amugol tum Congo. Ko amugol tum woni ton. Me ko to depuis da ngol non tun jokuda. Golle ala. Angol le fusa jokka sina amugol to. Ton ko be ama. Ko be ama. Ene habi milandoma. Oh ya gore jangoy. Gore juma. Commandant Billy. Hey. Yeah, tipingi to mangong ko to. Tata pampernde mi tipingi to mangong. Kon wa. Tipingi to mangong fi Allah jeji makawon don amen do. Kon wa. Yeah, tipingi to. Ko bolli woni do. Boddi ala do. Ko buri no boddi no do. O mo nda wo do ni fimu. Hay bare susta hala ko bare goy gorgor susta ta to daga dam gama ko na fere no kan sakata. Fi yono. Asi bade ma de la ni wol fi yondo. Yeah, anganda fut kon fe de do. Fi yono non. Sak goko ya ta ga tande mako bengul mako di mona uli amai la laissez-moi c'est mon ami ancien na no kaniri nyam ne ma fe non defuda supu mi de na tumbana oh mi wari mi nyama ali ma fe supu menen ton ko me ngandi ko ma fe ara ko liggé le ngale no woda to ye me na ti la kinega oh dari ba fo mo alla wadi bay no ngarti asante na yende ba te do fo Bon, koto mini. Kababa da nene ke sagata goto nderto. Babi ni nongoro kwa goto be jabata na tan nderto. Yo be yaltine ngene. O moida do. Ah. Na gol kono. Kono. Ko jono. Ah, va mali. Ari nyanda. Kono, afa makomo ya. Andi ko jo, ono ya ono avanti ko to andi o avanti bi to malo ala garanti. Ari ni fa mali. Kono ko goje ma kam mi jandidi. Kam mi jandidi wo. Enfin, non, elle parce que mon de vieux, on vit en milieu, c'est bon. Une mois, non, parce que a fait ma com. Aïka. Ala golude. Ala golude. Qu'on non, je ini. Ma yani baba. Be jabata de. Ala be fendino. Ndo jibila. Ibini nande. Ouais, qu'on non. Mais. A fait ma com, ya vu. Non, ta ne ma yani vieux jabata. Oh, goto. Bon, plana de caso do ba mi ono ido la esa me idali, tawal moto. Ok, mi kala wonde c'est parce que wuli. Ye kenda welo woni arde kamen. Andu lo ngadda nay na welo he to dum mi do yetti fi mo ngi bala. Wallahi. He. Ay ko dum hala gol kadi da wiya do mi do jindi anda jindi gol kadi no mari importance go. Tigi ko gonga mo. Mi ami fotta ma gore jangol le do. Mamadou. Ono dila. Wo jaka société be nyawla mburi. Ni be nyawla e wano tampu be ben sa yo be nyawlete. Kono ana bola carte d'identité ma on e résidence ma on. Sana bi dum don be nyawlete ay ko milliard fa Allah be nyawlete hakkunde Allah. Ko dum warani la non mi tawi tami jodo fi dum don ko mi armi hollite kisan dare no e mburi. Apa en wuri onno? Ah e wuri hakkunde Allah. Ko to teli. Mi weddi aka mi anda kono wo ko mana ba carte d'identité e résidence. Ko dum no yaada tay. Non dum. O mari. Mi mari kan. Kono problème goto kadi won ton. Wo ko rewben tu wo mari faveur yawgo nyawla gol tan. Non no satti mi do jodi yeso mon do mi yata ton mi dumanno. Ne woto tun ka. Konto mi tumam jomma mi adiro naka fulawa. Ko to teli kono. Garda jangi école. Mi janguno l'école dey seda. Ha classe on. Ha classe go mi jangu. Non no wa classe go. An sa ndari ko nabugol nyiri anduda école. Mi janguno ha deuxième année mi alane. Ah mi do heccuma jande de. Min ko do kadi mi jandi kasare ga filtu falture de fop mi do ande wati garangi te etitie bayo janguno en pressé na capte ko capte ko to teli min mathématique mi do way dum buri non de woni non ko français de labude
aha dandi chong ko français hande te ko sa yeto no afal yi sedani tumbe be bonna nyawlu gongo ko dum mi ya mi yana lubalan chonci ma rewbe di mi borno dum non be andata mi ya mi nyawla no million jidi ngare ibe nge luasi ko totel en fottani luasi no musi ka o tiway woni sonja ko taw na garandam goroto walla wona joni goroto ko totel ko no yamoto mai mi sanzo ko mi sanza tala kono ko totel tare do mari do ware ko no sonja ala he bawdo annababe gono woduno jiwbe ko rewbe be mari ware mi nani inde aha no wodi de bawdo are su gonko fala no aha io no wara l'Afrique mang la minyang la grossissement la njanduma a fotumang me ko to no wala hala kaminanta ananta Allah min an kan mi falde sumi hali goddi go ko ya famu ko amin ni Allah ba an jandi ko me ko to mi yang Allah ba ma de mo jan bon am fala arde mi wada sampa seda quoi aprenden da dap de nel dalan on fala nel de mang ala ya nel da yawo yawur ne me ko to si Allah mi jeji ma ko da dar gol sampa fop mi nani me wataro ka commandante mi ala ni ma min ma bare fekki ka makar gol ko ro fella na fer no sakata kan sin kala kada ok t'inquiète pas mam do ni ay mi rawra ta ton afa mi ka me ko to ya fala ya nel do dande on yawo la sermang na tu mi nel de te nani voilà me ko to taro ka commandante rewata isa andi no kenda amakilan koy to koy fotu do wallahi no la ba ha ay mi dal diga ndaro gam yo wagi taw ko mi andi no ka sini to be buza na ila da nyaaw lay wo boy ko to tedi isay ko fi buza ngollo mo andi ne la hole ya la ko sama kala wo mi sama kala wo mi da mi no mi do asango gwangu ngo ko ta buwa debbo bunge do mi dara bungu ko aboya mi ala te mi nami on gor ko goy ko to tedi ay gaay di de bungi mi wadi ni sia gale gonga mon ko to tedi ko bandi sare don waay do na ko kasare do men jan pas ko ban jagan dal ko mi do wa may mi do taw ha kala joni may do talam mi ya nan Allah re may na ko to tedi budi ko diara ko to tedi mo wallahi milliard din arata ha ay way luasi ay auto mi sodan tak Allah ko to tedi mi yeto fi ngoto Allah re no ngay na ko taw aru ba ma jidey ta ola kila do tangini joni ayaw tu Allah re no ngay kono he afani ka mi do arde mi ardo ran milliard di ala Qual padoni? Madi don't know. On to na kasudu. Okay, John mi ado njo la fota do sera la yade. Okay, me okay. kono na wade ka dambu gallo yo anko ler natugol mangol ni kasudu angila yaltu da jasa yalti fendo haybi opportunité fiya yaltu wadon ko fa min ga zera tala nani baba wiyo me fala ko yire ka dambu gallo ka ko hala falda ango ya sonki ina sonko c'est que papa wiyo me fala kama il ne veut pas te voir ici qu'est-ce que tu fous ici bien sûr il ne veut pas me voir ici ça je le sais mais en cas de doyi pise vivement le wela la est-ce que fa mais mi fala kay di may worbe go pise ko na wadde ko ala la welde ko mi yeti ma ko worbe be mi wi abola on to liwda daro do mi nota papa
Mais de jalousie quoi. Mais ouais déjà la jalousie quoi. La famille. Mais Andy. Oui. Ça bon. Akirni. Na fouchni. Ming. Comme commandant. Je suis le formateur de plusieurs militaires en Guinée. La famille du Nord. Andy Ming. Bam, la mari-famille. Il faut que me protège la famille en haut. Ma famille, me jode, gars, fille, gorgo, Nathalie, parce que si quelqu'un rentre ici, je le tue. Ça vous garde gormento. Tum. Yeah. Mon commandant, minga son mapa qui fia. Min fia to mapi mon feu. Non, je te porte confiance. Ah voilà ni. Min si mi maya ba. Ah tu ne na nge baba ni kono kodo. Min mi kelo ta ko min mi fala ka gorko min mi ke. Dare di bienji do fop. Me cerun do mi am jokka gorko go. Mais kudu. Chaque fin de mois combien de notes là? Je construis ma maison. Parce que je ne veux pas mes familles en sortent dans son maison. C'est pas bon. Ça pour nous. Andy, il commandant jalousie, Wandou. Ben mal que du temps. Ah c'est moi je me déplace pour aller chez eux. C'est pas bon, ça c'est la démagogie. Le fa il ben commandant no nauli on hidu me wol ko no hidu ben ngumo Si naula. je vous aime pas, je fais pas ma soeur, c'est ça. C'est toi qui es dormi chez moi aujourd'hui. Ah hande ko toura. C'est Binta mon bad. Def mo ina ni on petit plat. Bodi lemon en sodi banana pomme fop no ko der chambre. Petit plat. Même yamata petit plat. Fio no. Min ko grand plat mi fala andi petit plat coffee on petit. Grand plat coffee grand kadi. Commandant chéri on mi engeti seri anta mo no andi fala ko yon toni ito mo wa e nana dum ka der. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça c'est rien. Awa jango. Il y a pas de problème. OK. Jango kali ko hanni. O jango ko tura kwande fude. Mai kaka der sulu. Mai Oh, mi mataka ya usafala ya unata der su. Action. Safala nat wala da. Fio no mon commandant. Ici c'est bon pour moi parce que si quelqu'un rentre dans mon cours, je le tue. Moi on a ta der ko. Eka quartier do fop na da goto sustana to go. Parce que on a distaria mon. Je me couche à 23h. C'est bon et mon part, il faut pas lever mon cœur. Ta kia on perd nani ya wala. Andy mi fala nga di wala ko ba. C'est toi qui es mon pote. Ah, Dio. Mais on est gars, tao. Mon commandant. Ko 14h ni ankali. Ani photo din seda ga der salon daren tele seda. Mimi dans la télé, non interdit là. Général Balde oui. Soit un gars bien formé ne regarde pas la télé. C'est la bonne formation qu'on regarde. Merci ma chérie. Harano ko aralo ke andi be ka sudu. Non, andi ko tourma ande. Voilà, moi je reste ici à garder mes familles. Tu rentres dans ma cour, tu es mort. Mon frère, excuse-moi. Ça va? Oui, ça va bien? Oui. Malaga. Esirabema. Hein? Esirabema. Israbe? Encore un bon. Comme on y jajira bintou. Benguma batajo. Comme on y jajira. Ah bon, c'est pour cela on dit le jour du mariage, il faut présenter toutes les familles de ta femme. Je ne vous connais pas, c'est ça? Mingari ko France biuni. Ne bali komiari. Ah, France? Nari de France. Ne bali komiari. Petchanki miari. Moga. Binta, moga. Moga sudu. E ko mi woni jaaje makko nani? Ari andala ngo duwadi. Jaaje soro de jomi. Amire de ka suru me yida. Awa. Moga ka. Binta, moga sudu. Aïe. Kofi Dindo. Je ne le connais pas. Sinon, c'est mon beau-parent. C'est mes beaux-parents. Mais je ne les connais pas. C'est pour cette raison, le jour des mariages, il faut présenter toutes les familles de la femme. Lui, je ne le connais pas. Comment dire?
wonta commandant nanum anka mijiti andi ko woni hakkunde men gon ka andi ko mon hatirɗa ɗo be ayi alno mi wayri ko sabma do waɗi mi sansori ni ñaan feeji Mon commandant. Mon commandant. Mon commandant. Quoi, Ibrahimani? Ko ka ko tigri. Mon commandant, misella. Mon ami Los. Misella. Fi on du wolo. Ko dum yittilan ko ngwa dilanga, misella. Tu pleures? Marsude. Allah marsude. Mon commandant. Lève-toi. Tu es malade? Moi, je suis malade. Ici, c'est Mourere. C'est Mourere. Ah bon? C'est Mourere. Ton affaire là ne fonctionne pas? Ça fonctionne pas. Ibrahim m'a abonné. C'est ça qui m'a fait quitter. Viens ici. Mon commandant. Prenez le goût. Viens. Prenez le gunner. Non. Ok. Prenez le gunner. Mon commandant. Mon commandant. Lui, c'est mon ami Blanche. Mon commandant. Ça va? Approche. Ibrahim. Ouais, comme mon commandant. Ibrahim. Ça va? Mon commandant. Ta oulu. C'est l'oulu de. Non, ben, mais elle n'a pas connu à la fonction de mes familles. Nebi o fonctionne ta? Nebi. Mi do mi yei Congo tay no fonctionne de. Donc min andi Congo ko amugol tu woni ton. Donc jingo yaltani la non mi anda da ko nyanni. Donc mi futti wadde ni on o wari affaire on. Ko wari affaire on commandant o wari mi famille. Mi nyandoni ko mi ari do mi fala warta gol parce que so dum wala fonctionnaire. Il faut pas te tuer ici. Non, je vais me tuer. Il faut pas te tuer ici. Andi Kondo, mi famille problème moi. Andi gars, qui sont grandis ici. La famille, bye, ande, c'est là. C'est là, fio. Min, Ouraonga, Golkona Takaga. Mais bye, en Maraïté, il était là. Encore, à considérer comme Dieu. Parce que elle a fonctionné. Mi wawe John Nugol ma permission woni ko mi ya mission si je trouve le médicament pour toi, je vais tout faire pour que tu guéris. Ma commandant. Mais le problème est que il faut pas te tuer. Je comprends tout ton problème. Il faut rester chez moi. Ça fonctionne pas. Un garçon, toi tu es femme. Tu es femme. Parce que tu peux rester ici, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es femme. En tout cas, il est interdit. Un garçon ne rentre pas dans mon cours. Toi tu es femme. Problème à la fin, ça fonctionne pas. Attends, je vais appeler ma femme. Il va te voir l'eau pour que tu te laves. Ok. Il va te coucher de l'eau. Problème à la Binta! Binta! Mon commandant! Ari! Mon commandant va aller là, non? Elle a fonctionné. Andi Kondo va coucher de l'eau pour lui, il va se laver. Va coucher de l'eau pour lui. Pourquoi le gars Ibrahim? Il faut partir, mon ami. Il faut partir. Je vais t'aider, Vraiment, c'est pitoyable. Tu peux rester ici, mon frère. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu es une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu peux rester ici avec mes femmes. Moi-même, je cherche quelqu'un qui va rester avec mes femmes. Parce que je vais à mission. Parce que toi, tu ne fonctionnes pas. Tu connais ça. C'est bon. Mais en tout cas, un garçon ne rentre pas dans mon cours. Mariam. Andi Kondo. Kokore jani. Comme oui yo nga. Mini yo nga. Mon commande. Minanal ko hala wolte kadi. Donc tu es devenu soumien. J'ai dit comme oui yo nga. Habela milando. Kokore jani woni. Habela milando mpi ngoto. On inni hay bibbe amen me hebi ben nata tande ga ko no do wata natin dunde. La femme joni.
andi odo nauni Sella. honno e nawnare o mara yite woni yite honno yite Yitange yehino. affaire odo fonctionnata depuis aventure Congo affaire makko gollata awo mari fidundo ba kokoregan on a grandi ensemble c'est pour cette raison je veux qu'il reste avec moi mon commandant kono defiru moƴƴa andi ko ondo min ko hon kono joɗɗini men nder kono woni modi amen ne a respecti la ou bien a respectable o gandi mi wata e ɓawo konngol awa sikko respect 1000 que tu m'as porté wadi 1200 No mi andirma no. Mon commandant. Ko ɗum mi andima. ko min wi min ni ko gorege on Problème là. on a grandi ensemble Feu. faites tout ce que vous me faites il faut le faire Faut. vous pouvez rentrer ensemble vous pouvez sortir ensemble vous pouvez vous laver ensemble vous pouvez vous coucher ensemble oui c'est moi qui a dit ça on mini o selaki Sella. oji oni o maraite Mon commandant e kono. Ono gato ay question ko gorko façon gonto. be famata E himbe be wela wondo. Ani no sella na lanni hande kadi. E discutu golon do wolgo halaji ko dum annaki o sella. dans une semaine je vais partir en mission mi fala si mi alaga au kanko oniga il peut se coucher même dans mon lit sans problème c'est mon ami parce qu'il est malade la seule chance qu'il a eu il est malade donc mon ami c'est ça c'est notre première femme ça Mariam c'est notre deuxième femme Oumou et mon bat Yaka, adun ko ƴawi nder damari ɓe nguli labaɗe Binta donc mi halfiniɓe ga fi ñande go ɓay mi ñande o ñande la mari mission ɓe mi tilan banankoro komin woni commandant de brigade banankoro général Balde a dit Kaydi dans une semaine je vais bouger pour aller là-bas donc famille en Noga donc à part de ma famille les femmes là aucun garçon ne rentre ici problème ala donc oɗum nani min nani allah hewtino e jambo ene kay ko wi ɗon ko min bonnata o sari mon ko tooli nani oɗum daga mon arɗo yettike moƴƴano jokko golle ma nani joni langa wi kam on ari kam on na awa joni menen ka suudu yaw il faut aller arranger mon lit te montaɗo seeɗa min va arranger mon lit joni mbari gontino ko suudu non sappo mi fala en yiidu on weƴƴito e dankiji hande ko grand plat na petit plat ay sa waɗi petit plat mi ñamata mon chéri ɓe ko grand plat waɗantaɓe ayano ko ño janɗiri bari Ibrahima na andi mino di famille o mi halfinima ko noon tigiri ko goto mi faala andude tigi tigi honno faala andude Ibrahima konno waɗi Ibrahima hakkunde ma Allah amara yite bari hakkude Allah yite Allah few komi yawno Congo ne komi yawno Congo mi heɓuno mbuuɗi mi ɗaɓɓi mbuuɗi mi heɓuno ha mais ɓiɗɗo lanɗon toon faalalam kono affaire o marsata ko ɗum noon mi arti lagine ɗaɓɓugol lekki ɗon sa hoolaki langa bo mi warto Non, faut pas te tuer, faut pas te tuer. C'est bon. Non, c'est bon, il faut pas te tuer, il faut pas te tuer. Je comprends.
Tu sais, si la confiance est reconfiancée encore, le contrôle ne gâte pas la confiance. C'est le contrôle qui ne gâte pas la confiance. Porte confiance, parce que ça ne marche pas. Maintenant, il faut te reposer. Il faut te reposer. Johnny Lango, il n'y a pas de problème. Aïe, Adunane, c'est mon ami. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, lui n'a pas le fait dans son pantalon. C'est ça. Mon ami, il faut rester ici. Je te confie ma famille. Je me pleine confiance à toi. Dinami. Aine la wula ni ne mo ano. Awula kanini. Kono mi yanata. Koto. Andi kon ngadilando. Mi andade. Na fus adilando sina yidu golema. Wono. No iwirani ko galle don ko an woni gorko jano. Dum no sonjude lammin koto. Minyam. Ko mi fala nini papa no fala ya de voyage mission bale gorko hay goto jano ala ko suudno sagwan sibe yeyi ko ya artu wontana en don koto anko popo so mawno ne ndara min menen koto ndara ni fi alla koto wadi dum don tum addilando minyam nani ko alla ko me dum no mi wawata dum parce que la yidi wonki anki ula mo nangaila eswa fam ni ka mi joddo la joddo di fam mi to fi mon to moni mi jitade afami mi wata ya daga galle ka ben an wondo ka dal ni don mi ata bila mi ata mi da mi ata sinila bila me koto famo ko mi wola ma ko mi inni ma baba voyage ay won e yaade mission ko dum wadi silan ardi mi innama ya wonen to sina dum min kadi mi wola tama balan andi no bera do manon do fi anda me yandi baba ko des do wada ka ya andi ko bidis do wada ka jono si men woni do ham be surprise na be ali be tay lande to wala la to wata ma to kan ko mi womma halande ko ta yeddu halanga fi alla ko do yeddu tama me no mi wawata afami nene ka nesi mulla mi nodde be bela ga mi yida me yewta afami me mi mo mi aka galle ton ni nodde ibrahima no dino ibrahima mi hal ni mo fimu taw yow ka galle to parce que man di baba ko disi do be wada eso afami koto awasi yari no lutti men kay min mo ami yalta iski afala kana nande min ko mi fala ko accu wadal don koto ka afala de place gol nene kambe tigi be arana ma koto ono rewbe ono hidita e baba yewta be han famu ni do me mota ka galle sina do parce que se be wadi men non men perdi ko men perdi ko men perdi de mais e muta yewto de koto o kila mo montro o non la ba ya busa ni montra ngone koto fi alla kam ndari mi ngai montro mi jogaki Oui, ça va? Ça va bien. Tu sais, le problème est que... Ah, Ibrahima, ça va? Ça va bien? Formation, non, c'est la formation. Tu sais, l'homme attend. Ils sont nés ensemble. Il faut lui dire. Après soir, mon Israël.
la sœur à ma femme. Ah bon? Oui. Ok. Elle vient de France. Dans ces 2 jours-là, elle vient avec nous ici. On est là-bas. Tu sais, on dit qu'on fait un demi formation. Oh ouais. Parce que, gars comme lui, mais interdit, puis, gars qu'on attend der courant. Ouais. A famille. Nyande miga. Gorko go. Allah. Mi tege affaire makko. Mi tege pat. Andi bon. Bemitila. Je suis papier imitation en hanki. Sorry kan jota ko de. Bon, mi fala ya de Banankoro. Comme on est commandant de brigade Banankoro. Donc dans une semaine, il faut aller des tons. Parce que si je suis mianda, si 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc mianda tout le temps. Parce que et ça ben, mais halfinima, courant. Andi odo avanci andi ko juo kadi wawata garde gol courant an few jodo ga nyande o nyande si gol ko nate ware mo ko mi yo mi waro jette responsabilité problème ala famille problème mi halfanima courant problème ala ha mi yar problème ala famille o kadi ko juo o mara hite vous pouvez aller vous reposer un peu et puis continuer mon offre. Bari harane bo ya les formations parce que dandi collègue qui min kari. Oui, je vais soulever ça. Problème. Allahu Akbar. Rawani ande de. Dari itu lebih jauh dari diri. Ne bi kam ko hakkunde ni Allah no mi anda ko no do no gayni la ani ni. Ana ma fi honu. Si ko manda nganda di la do hare mi fi am boni be fel la woni. Ala ke sari ma anda ta dum ta holu dum. Sani wadi dum do ko sabu gigol ma wadi mi wadi ko man dam fama ta dum no. Bo to fama ta dum kan der suudu do. Kawtar be am be ngoy no der ga mi fala be andu bibbe mabbe ben kadi no der ga kadi. No yirɗala ni goɗɗo no andi tan komi gorko aw komi faala watte ko fof koye waɗo e nder gundu nayi goɗɗo andu sina waɗi goto andata ɓalli kono miɗo arde noon mi arde ay commandant ma wimo salusi mi hollamo ko wiyete kon kadi gorko ka gorko ko nawli o ɓeyguma kan ko faala ko wadde o waɗi ka yam fima warayla watta ko ene fuɗɗodi so jommu ba commandant ma no joɗɗo e fittugol piston e garde à cour ka kimo sikkude kanko dum boni ko gardugol ɓe mene gonɗo mene Binta taɗo Binta na honto servete on servete on no ko deran moi commandant ko ñaani ko ɓe fellay andi mi iɗa andi France kam yi toon France no laba ko maminane miña hakkunde yalla ko maminane France jaja sa warnayno lan no welayla mi wuɗɗanumama wallahi ko ɗum waddi wallahi ay mi wuɗɗa wallahi mi sigi mi wuɗɗa si commandant jaɓani wallahi mi naɓortano commandant jaɓataɗo o no gasa simi jeeji yimɓe ɓe jaɓani sina ɓe yaadu ɓe jaɓata commandant yes ɓe andi sa jaɓi yaɗayno wallahi jaja commandant jaɓata ɗum ɗon tan Binta, ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Ah, tu as donné le déjeuner à ta soeur? Oui. Ah bon Dieu merci, je merci. Ah ouais, je suis au cours ici d'abord. Tu sais, les garçons viennent ici souvent. Il faut que je garde là-bas. Commandant, non jodi ka ko? Kadam bukan? Oui, je viens. Awalam do mi nyajaja na. Ah ouais. Ah.
mon yide do ah kon no yuda kon no yuda mesi ko de ka jo ah kon no yuda la ila muhammadu rasulullah kal do nya anga ya hersa tala kon an kadi woni juufude don kon min fo no andi mi sel ah c'est bien ah c'est bien andi sel ko fenu da ida anga sella mo sella no ani abala mi halane de min mon commandant min nyag mon commandant me weldi goy me weldi mo wadi kadi confiance an aya hersa ta hal gollum o ya jetta wala confiance ma woka gorejo makko haray andi ko jokkuda kon kader suudu derga asikude mi anda dar ko jokkuda ka fiya aya hersa ta min ko kongo goy mi yuri mi ari do afala ko fi na anden afami nawnare honi etti peri ki jima hersa ta dacci be ngure ma ka suudu dari do da dum ma ajila muhammadur rasul wirta la mi wirte awe wi afa e wirta joni si afala e wirta joni yetti o ñoge mo watti hore makko jiwo ay di bobi ma kono abona mon commandant no jogi do bengol labade ha abonya ko lakkere nan hari ko hande andu don dum ye no hari mi andale billahi wallahi no c'est no surtout ay la go sude billahi wallahi merci no mi andali mbaringan jakado ko aljanna on aljanna aduna billahi ne ko fuɗɗorde nden ale lampu jammano ɗo billahi no anjuuɗe maɗa ande éponge billahi awre guɗanno ɗatine hunde allah ñaamiɗo ka ɗo mi haari hakkunde ngal pujulno ɗo kumɗol no feɗɗalam wala kerero ngala lotade he menen kongo ton ndiyan ɗan ndiyan no metti heɓgol ton na mere no ɓawli hunde ngalla na mere no ɓawli vraiment ko maire ko mon commandant ɗo kam ene so commandant no ɗo ko tuurombo turami tuuruma awa iɗa andi ko commandant haali kon ka probléme ala keɓe ɗum noon kayno tawa ton ko commandant ko haali kon ko ɗum ɗon jokkoton dey ɗum noon kay ya yekkitino o way way ko kamɓe akkire eyo bo si jooɗi anden ba voilà non rewɓe tato no naɓanani hunde ngala ye Binta, mai wallala neɓani an komi looto o jaja bolala ya Binta ni la horde nganya na horde tinno no miɗo lakkani min ya nganya na horde nganya ni la horde fiya wonde miɗo lakkani miɗo lakka ke hakke ko jaja makko nekki wanna mo ndiyam namo looto o doa ka yaade ton e mi yeɗe manna jaja miyande lootoma ha Binta awa ɗum ɗo ko ha duyi yakkata ɗum ɗo o yimmin addi commanda wino no dawli han kono ɓe accenayi o gorejo makko ɗo kay waɗugol ndiyan tun ko ɗum ɗo waɗi o guere ɗo fof min ñawmoni kawlu kan kim mi waɗi hala fof mi woɗa si tawi kanko e bintara ɓe famodira min mi famano eno wippitoto ye Masuk dah. Kalau andi komong komandang wali ma kongka. Andu mon komanda wani. O ini ma kala ko mi fala ko ya wad. Ɗum ɗo minani nangandi Bala. Mi taɗu man. Attoga. kono ko ɗum yimmo A famali komong komandang wali ma ko. mi
fami kono mi ron ko famude ko fala do ko ila do ale famude de mi mon commandant ko ni la ko affaire mo ngala marsude eyo kono gongo fokkinti non non dum do mi ala dum don di ne andi so machine bi ha gollale ila do amo mo mannude wada yite makko ndara si mo modi ha ko dum do ay ko mon commandant akiri merci do fere mi ko mari ngam kala ko ni ko dum do mi woni wadde wa merci Voilà. Mon commandant ko lu ngalama. Ese mari hakki afetari. He. Eka. Ko ngaddu ma ko mon commandant ko ngakir ma do. Ko lu ngalama. Ese da mari hore. Na fi margo hore. Ko dari la mis ko mi onjo. Afeti. Min tabdir unya na. Adu ko yaddu ma ka ko mo wani. Hapola. Mi abbo ma. Mon commandant ko lu ngalama. Hi? E poi la nana ha mi figlia da mi da vedere a sciamo. Andi no. Yeah. Afeti. Awarela. Mi sa o che è là. Adicca e Gioni. Awarela. Adicca e Gioni. Afeti. Oh. Ma chi va a fare? What you doing? Happy. Afet. You are the yo. Homo ni yo. Anga dari altuba mama ala funzionu de. Mi wa no ka yo. Como wa? Mi andrà o di mai motavi la no come amen. Ko jaja mani. Kondo yuda. Ko jaja mani. Kondo yuda. Ko gore jo anni, ko gor ko ni. Anga dari ano komandang ala funzionu de. Ala altuba mama. Oh. Ameni beda fo yonal ma ida. Odo mi achana la odo mi kan. Oh. Anga hulata. Oh. Sino se la fono do ma yunde achana la odo mi. Mi wa ta achude. Achitio. No, mi sika mi wale elam. Mi sikule ka. Odo achana elam. Anga hesa ta be ando fono jude ma. Bi ala do da wade ko farona. Davide kan ko amema yo. Odo ko minje yo. Komanda golle ko akirilan ko be mi wala. Komanda na do. Mi wala ide. Ya komanda ngala yi ke taka ando ko jokuda. Andon ka jiwo. Ka sutido. Ala nanje no. E fo ande bata odo. E fo be yo. Min komanda ko golle ko akila ko be mi wala. Mi wala ide. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ko dum do. Binta. Hakuna mai Allah inali ko jajamani. Wala, wo jaja mako. Binta fakiro kera aka dabi ali tuba mama no boni. La ilaha. O kan ko daga mi kan mi tarimo. Mi on hettu fi Allah hala. Mi ngono fus ala ko wondona. Do ma est-ce que do re no wawdon mais na mi fela on de binta hakuna mai Allah inna modi men o ko jiwoni ko jajamani tawa bellati dandi ko gorko yawda adduda fi der do keranka tuba mama mi fela mi yewtino modi ma o kambe jawno ma den do suudu kona cippoto odo kadi tuba ma ko ma gollu de fela min beta ka non ko ma kala nande ka mi fere banto min kali o wide an tuba ma no mai jaka mai raka o fela amairaka me mon kamanda ini o mi gollu ko mi gollu ko de golle do accirma ni woni ko de golle do accirma awa hebi mi joni tanti kasi Allah si mi banti ke majoni ay go yeso manda pulal awa ta fermade do mi ko mi wona ko jiwo ko jiwo kono mi fela onon de ko ambi feli tanti asgodola fala mi ambi tami feli mudi mata wirtu ne kono ara han ko ne ko ma yo munyo si Allah jabi dari mire non ko me walo hakkunde be be do fo tawa an ko dum do watta ko honno modi ma ron kam yo munyo la
Muhammadu Rasulullah. Ko golle commandant de benyo mi gollu. O watti do ore makko jiwo. Munyo. Munyo na taboko ko na lo tawa debbo ko. Hino jogi buri mo na hay goto. Emba mi wuli. Ngeji yandi. Tanti munye yandi. Mimi mara ko mi wala do. O ni tatu bana imo. Min ndo ala ko mi wala do. Mundo ala ko mi wala simini no mundo anala hare mi wuli fenande. Tajibi non fifo kona jibaki fimundi. Mimi ye Hilang yang siap kondisinya ya. Kai ayah lu di fihe di falam. Nek hadi madam dia. Ando mau di water deh. Aja kiri. Pea sini rabe ma pe mfoku na ta hore. Anka ngono wadi anata. Kala dong ko mi fala no jaba ko. Ndo ani ni la de. Ore ni la. Are to made. Min modi anno acciri na biji den fo kono ko der suudu kanko der danci dum don mi yaali gorko mo mi sanze ditta dum no mi modi anto ida do ale wadde de siko tay ko fi dum non addirma do siko fi dum non addirma do awa hewti ko la ba yasi ko min inni min na goddo gode modi an ko acciri lan ko fo mi wadante sina ko der danci dum don ta habbulum non de ida do ida mi hala na dum mi do wiide ka mayira ya ka mayira ka yido na so nebi joda gol ida duha mo dumanude awada bay ko gollina on no gollinde mo ta halta nan kan hala don nan madam bili kaka ibi do yakana to don kan Allah ta woli nan fiyal madam bili fi ma no satti dai ida duha le hoynude bari an ko akirma ko ida duha wadde dum do min sa fama ni lan fiyan santa quando alam famu de a fama ta ala non tele mon parti non aw ado ale famu de fe joni nyang abi andi ko mi yawno kongo nanen tong vraiment ton no mani han ton no mani de kon Kon wali. Madam Billy. Madam Billy, kon. Madam Billy, kon wali. Banti bantu aku ganti do baby sanza daro ganene botango daro mali do fondari fundo ko be sanza kon dari bafia kon wadi sanza on ayo ampudo no awkena mi wala ka ko tan mi wala est ce que dareni dun do taw hidareni be ko nyami hari o tutai ko nyami hari tutai awa ya ni wadde hatta e dum do kono wadi aredi jaja ananya mo haruda aredi wala na dum fi Allah nyamo hari hakkunde mon ni Allah redi o sondi go o sondi o sondi o dum wado o reda ta wuru dum a ferme hunde ko ka fermata fermi la vie c'est mollo mollo. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Miri mumba montono yete bama. Miri mumba montono yete bama. Kaderu feta muna fine kudei. L'homme c'est pas la taille. Yesa bunama. Dunia fefeza bunama. Awa kaderu feza bunara. Kaderi ture, kolone kaderi.
la beauté. Denare kaderi tofa, denare kaderi tunyaho, denare kaderu fisiri wali, denare kaderu la yedira. Ono wongoi la sidinina. L'homme c'est la